The next function is called piecewise function. So basically, it's just a combination of different functions and graph. And you need to sketch according to each interval. So let's look at example 11 here. This is what a piecewise function looks like. Okay, so dia fx, tetapi kamu akan bahagikan kamu punya graf kamu kepada 3 bahagian. Sebabnya kita ada 3 function kat sini. 1, 2, 3. So, bayangkan kamu ada x-axis. So, kalau kamu tengok pada x-axis kamu, kita ada 3 dengan 6. When x is less than 3, we need to do x square minus 9. So, ini maksudnya bila x kamu kurang daripada 3, function y kamu adalah x square minus 9. When x is between 3 and 6, your function y is equal to 2. Ini maksudnya, bila x kamu between 3 dengan 6, function y kamu adalah 2. And when x is more or equal to 6, your function y is x minus 1. So, bila x kamu lagi besar daripada 6, which is here, the function is y equal to x minus 1. So, kita akan buat according to each interval. Let's do the first one. So, ini adalah y kita. So, salin je balik macam tu. So, this is quadratic. So, apply step untuk quadratic. This one sebenarnya kamu dah tak perlu guna CTS sebab dia dah dalam bentuk CTS. Note that x square is the same as x plus 0 square. So, settle untuk the first interval. Kita tengok pula untuk second interval. So, this is y equal to 2. So, y equal to 2 is a constant function. So, tak payah nak buat ni. Kita terus je lukis nanti dalam graf. Kita terus continue dengan the next interval. For the next interval, y is equal to x minus 1. And this is the range.
So dah settle untuk ketiga-tiga interval. So sekarang ni kita akan gunakan maklumat daripada ketiga-tiga interval ni untuk lukis kita punya piecewise function. So dekat bawah ni, sila buat graf yang besar. So sketch according to interval as well. Okay, so kalau kita tengok, graf kita terbahagi pada 3 bahagian dan dia gunakan 3 dengan 6 sebagai dia punya guidance. So label 3 dengan 6 kat situ. Okay, so let's start with the first interval. For the first interval, tengok dia punya x-intercept dengan y-intercept. Lukis macam biasa. So x-intercept is 30, negative 30. And the y-intercept is 0, negative 9. And then jangan lupa pasal dia punya minimum point which is 0, negative 9. Which is here. So bentuk graf untuk interval ni adalah bentuk senyum. So bentuk dia adalah macam tu. Lukis saja. Tapi tak habis lagi sebab jangan lupa pasal ekstra maklumat, which is x should be less than 3. And kita tahu the coordinate is 30 and we use empty circle, which is here. So kita akan ada empty circle dekat sini dan graf kita hanyalah x less than 3 only. So start daripada negative infinity sampai x equal to 3 only. So tak ada graf yang kat sini. So settle untuk interval yang pertama. Kita tengok pula untuk interval yang kedua. Untuk interval yang kedua, we have y equal to 2 when x is between 3 and 6. So at 3 we use dense circle. When x equal to 6 we use empty circle and it is y equal to 2. So ini sepatutnya y equal to 2 kan? Tetapi jangan lupa kata kita punya range untuk y equal to 2 adalah daripada 3 sampai 6 sahaja. Daripada 3 sampai 6 sahaja. Kat sini saja yang ada graf. Yang lain-lain ni tak ada. So kita padam. And then tengok, when x is equal to 3, it use dense circle. When x equal to 6, it use empty circle. So settle untuk interval yang kedua, kita masuk pula interval yang ketiga, which is this one. So x-intercept is 1, 0, y-intercept is 0, negative 1. So ini adalah dia punya x dengan y-intercept. So itulah bentuk graf kita kan. Tetapi jangan lupa pasal dia punya interval. So it says that x should be more or equal to 6. And this is the coordinate when x is equal to 6. So x should be more or equal to 6. Maksudnya graf kita hanya berada di sebelah kanan 6 sahaja. Yang sebelah kiri ni tak ada. So kita padam yang tak berkaitan ni. And we know that when x equal to 6, it use dense circle. So kita dah label semua benda, tapi jangan lupa label kamu punya graf. So this is function, piecewise function y. So tak perlulah kamu nak tulis
y equal to etc. semua tu. Tak perlu. This one kamu cukup label y sahaja dah cukup. So now we can try and find our domain and range. So domain kita scan daripada kiri ke kanan. So start dari kiri, x equal to negative infinity ada graph, ada graph, ada graph. Bila sampai x equal to 3, kita ada dense circle dengan empty. So bila dia macam ni, kita kalau salah satu tu dense, kita terima saja graf kita. So ini maksudnya graf kita bersambung sampailah x equal to 6. Sama juga, kita ada dense circle dengan empty. So the moment salah satu dense, kita terima saja. Maksudnya kita terus sambung kita punya graf sampai positive infinity. So ini maksud kita ada graf daripada negative infinity sampai positive infinity. Now, what about range? Range start dari bawah sampai atas. So, daripada bawah tak ada graf. Kita punya graf start daripada negative 9 dan dia sentuh. So, close bracket, negative 9. So, kat sini ada graf kan? Ada graf, ada graf, ada graf, ada graf. Walaupun yang kat sini dia berhenti dekat sini, tetapi yang graf sebelah kanan ni dia masih lagi sambung naik sampai infinity. Okay? So, ini maksudnya start pada negative 9. Dia sentiasa ada graf sampailah y kamu positive infinity. So, yang ini kamu dah tak perlu tengok. Cukup kamu tengok graf ini saja. So, that's how you find the domain and range for this piecewise function.